निज छुआ को केमिति समस्त आगे पानी रे फिंगिदेला माँ। स्त्री है बहु है हेले माँ हेबाई एति कष्ट। राति रे आज कहीं शुभे ता करुण कांद। केही किछि बुझिबा आगरु कहीं डंगारे चित्कार करने को लगिले। कथा दे न रखिबार मूल्य कौन से केमिति जानिला। माँ को पाहा को जीवा समय रे समस्ते कहीं माँ को स्मरण करिकी जाती। कौन अच्छी यह पछर रहस्य कौन? आज भी संध्या हेले सेठी बसी कांदुची से झियो। गोटे किंवदंती आउ गोटे असंभव कहानी जहाँ को विश्वास करिबा असंभव। कौन अच्छी पछर रहस्य हेले से रहस्यमय जगह और से स्थानर रहस्य जानिबा समस्तिक पक्षे असंभव। ओडिशार पुरी जिले में पारिपद अंचलर रहस्य विषय आपण भी जाना नथिबे। आज ओडिशा कौन सारा विश्व भी परिचित थिबा से चिलिका और माँ कालीजाई मंदिर रहस्य विषय जानिबा। दर्शक बंधु माँ कालीजाई केमिति देवे हेले ता तो अल्प बहुत समस्ते ही जानती, किंतु हेले राति हेले जाईर जो कांद शुभे से कांदरे जाईर कष्ट आउ जंत्रणा पूरा भरी होई थाए। कौन जाईर डंगा बुड़ीगला बोली लोक मैंने देवी भावी बसिबे कि कौन? मनरे अनेक थर बहुत प्रश्न आसे। कहीं अचानक ये जगह प्रसिद्ध हो उठिला और लोक मैंने कहीं माँ कालीजाई एत विश्वास कर बसिले। किसी तो गोटे रहस्य थी कहीं ना जहाद्वारा कि ये सारा विश्व तथा लोक मानकर माँ के प्रति एत विश्वास और भल पाइबा गढ़ी उठी। हाँ दर्शक बंधु किसी घटना थिला एमिति। गोटे गाँव में जड़े बहु दीर्घ 5-6 वर्ष हम वैवाहिक जीवन अतिबाहित करुला। हेले भल बहु भल स्त्री हेबा परे भी भगवान ताकू गोटे माँ हेबार सौभाग्य देई नथिले, जहाद्वारा ताकू सब शाशु शशुर मानकर टाहु टापरा कथा शुणा पड़ुला। महिला जनक जेते लुचि लुचि कांदिले भी ता दुख ता कष्ट आद जंत्रणा क्या भी देखा जाऊ नथिला। दिने तांकू सही गाँव जड़े कहले कि माँ लो माँ कालीजाई को जहाँ मनरू मागिबू से तो मनस्कामना पूर्ण करेंगे और तो कोल सबकि उजाड़ी देवे। एक कथा भावी महिला जनक कालीजाई पाखक जाई मानसिक कले और संतानटीए निहुरा हेले। कहले माँ लो तू जदि मो कोल गोटे संतानटीए देबू ताहले मु तोते छेली कुकुड़ा तो पाद तले अर्पण करी। महिला जनक मानसिक करिवार ठीक किछि दिन पर से माँ हेबार सौभाग्य प्राप्त कले। दुख कष्ट दूर हेले किछि दिन बीती जाइथिबारु महिला जनक माँ निकट में करिथिबा मानसिक संपूर्ण भूलीगले। एमिति समय गड़ी चलिला। अचानक दिने माँ कालीजाई से महिला स्वप्न रे आसिले आउ कहिले मु तो मनस्कामना पूर्ण कली हेले तू केमिति मते देइथिबा कथा भूली गलु। और जदि तू सतरे मते विश्वास करूछु ताहले मु जहा कहिबी तते गोटी गोटी जिनिस करबा को हेबा। तू मो निकट को आसे आ मु मागिबी मते कोन दरकार जहा मते संतुष्ट करबा। हठात महिला जनकर स्वप्न भांगी गला। से बिछणार धड़पड़ हो उठी बसिले और निज छुआ मुह को चाह कहले सतरे मु एते बड़ कथा केमिति भूलीगली। मानसिक करी कौन माँ को असंतुष्ट करदेली। एमिति सब भाभी भाभी महिला जनक सकाळु निज पिला को धरी डंगारे माँ को मंदिर को गले। डंगारे अन्यान्य गाँवर लोक मध्य थांती। अचानक महिला जनकर डंगारे बसु बसु आखि लगी गला आ माँ ता स्वप्न रे आसिले कहले चाहूछु तो मो मनस्कामना पूर्ण हेउ ताले हेबे एही क्षणे तो पिला को चिलिका रे फिंगी दे। हाँ
ତାହା ହିଁ ହେବ ମୋ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ତାହା ହିଁ ହେବ ମୋ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ଏତିକି ଶୁଣି ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ନିଦ ଅଚାନକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜ ପିଲାକୁ ଧରି ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ପଚାରିବା ଓ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ମହିଳା ଜଣକ ତା ପିଲାଟିକୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିବା ନାଉରିଆ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଏ ପାଗେଳି, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ନିଜ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଲୁ? ତୁ ମା ନା ରାକ୍ଷାସୀ? ଏମିତି କହି ତାକୁ ଗାଳିମନ୍ଥ କଲେ। ହେଲେ ମହିଳା ଜଣକ ପୁରା ଅବାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ରଖି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପୂରଣ କଲେ। ନିଜର ଜନ୍ମ କରିବା ପିଲାକୁ ସେ ଅକାତକତ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ମା କାଳିଜାଇ ଯେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ଏସବୁ କଥାକୁ ସେ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ ଓ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ମନରେ ଭାବୁ ଭାବୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଯାଇ ମନ୍ଦିର କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ପୁରା ତାଜବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ ଥିଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ମହିଳା ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ସେହି ପିଲାଟି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁ ଯାଇ ଗଣ୍ଡ ପାଖରେ ବୁଡ଼ି ମା କାଳିଜାଇ ହେଲେ, ସେହି ଗଣ୍ଡରେ ହିଁ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାଟିଏ ପୁଣି ତା ପିଲାକୁ ଫେରି ପାଇଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମା କାଳିଜାଇ ନିଜେ ନିଜ ଭକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମା କାଳିଜାଇ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଜନଗହଳି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମା କାଳିଜାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଯାଇ କେମିତି କାଳିଜାଇ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାଇ ନାଁରେ ମନ୍ଦିର ନ ହୋଇ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ନାଁରେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଲୌକିକ ଓ ଲୋକକଥନୀୟ ରହସ୍ୟଭରା କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ପରେ କ'ଣ ସେ ରହସ୍ୟଭରା କାହାଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।